Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shana Ravana Vara 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 Mandala Rava. Oh, Ramandala Ramani Karavasha Vara Karamandala Ravana Ravandala Rava. Oh, Ramandala Ramani Vara 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 Mandala Ravana Ravandala Ravana Ravandala Rava. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पिता नाम धन्यवाद ये दरबार मणि कारवश्य बरि कारवत्र मन दरबंदल रवन दरबंदल रब होली 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 प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 दूचु आज समनि मंदिर धन्यवाद सुजोनि मंदिर धन्यवाद ग्लोरी करवानी कारवश्य बरि कारवत्र मणि करबंदल हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम जीसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो मन करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जो क्षमा करो विरोधी मार्जना करो होली 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 प्रभु जीसु को हमने रक्त में धोकर परिशुद्ध कर पवित्र की करो पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई तुम्हारा सावधान करे पे तुम कार्य लागे मन को दया करो मात्र मंडली समूह को दया करो तुम्हारा समस्त मंडल दया करो सर्वत्र समस्त प्रकार शत्रु साधन कार्य विनाश कर तुम्हारा आत्मा कार्य तुम्हें बहुल भाव रे मन को मध्य एवं सर्वत्र तुम्हें साधन करो प्रभु हालेलुया 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 तुम्हें निरूपित समर्पण ले यथार्थ रूपे कार्य करि थाओ तेणु ओ प्रभु जगतपति समस्त मानव जाति प्रति मध्य तुम्हारा जो संकल्प अछि प्रभु ता तो कौन प्रकार निवारण करा जाय पारियो नाही जेतोले तुमर समय पहुंचबो सेतोले तुम अद्भुत भाव रे कार्य करियो प्रभु आ ताको के अन्यथा भी कर पारियो नाही ई दरवत्र माने पूरा वर्ष बर खरवत्र माने खरबंदरमा निश्चय समस्त प्राणी उपरे तुम तुमर आत्मा वृष्टि करियो प्रभु हालेलुया हालेलुया तहले पुत्र कन्या गण भाववाणी कहिबे जुआ माने दर्शन पाइबे वृद्ध माने स्वप्न देखिबे दाऊद वंश जेरूशलेम निवासी मान ऊपर मध्य जेतोले तुम अनुग्रह विनयजनक आत्मा वृष्टि करियो सेतबले समाने सर्वांत कणरे तुम प्रति फेरिबे रोदन विलाप उपवास करी जहां को समाने विद्ध करले तांको प्रति दृष्टिपात करिवे कि आओ प्रभु न बदलियो सेतबले हालेलुया 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 मात्र जे प्रेले खाओ सदा प्रभुंकर कार्य करिवार समय ही जो पर्यंत तुमरा समय पहुंची नाही से पर्यंत प्रभु तुम किछि करि न थाओ आ तुम लोक मान को प्रभु साधु मान को धैर्य आ विश्वास रो सहित आओ प्रभु से ही समय को अपेक्षा करिवार आवश्यक होई थाए हालेलुया 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 शिवरा बला बरा बंदल रमणी खारा वर्षा बारी कुरा वक्र मन दर बंदल जीसुंग नाम रे नाम रे दया करो आज रे सुजोग निमंत मध्य तुम नाम को धन्यवाद करू जो प्रभु होली 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 पूरा शकल रमणी तरवणी खार बंदल रवा एही सुजोर सद्व्यवहार कर मन को तुम दया करो शरण रो बहुत इच्छा थिला अनेक दिन आगु जेपरि से आमंत्र मंडली मध्य को आसियो कही एवं जेति सुजोग ताको मिलिला प्रभु से तार सद्व्यवहार करिछि आसंदा काली से जीव तुम तार सहवर्ती हो तांको परिवार तांकर से फेलोशिप प्रति मध्य तुम अनुग्रह कर दया कर आ तुम आत्मांकर कार्य समांतर द्वारा बहुल भाव रे साधन करो केवल आत्मा रे मात्र सत्य रे मध्य आचरण करे अर्थात तुम्हारा वाक्य अनुसार से समस्त सत्यता ज्ञात हो पई समान को तुम दया करो हालेलुया 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 प्रभु कान आओ सुजोग सर्वदा पुणे समस्त नहीं न थाए जेपरि कि अनेक आगु अनेक जो माने थिले प्रभु से माने आज नाहंती तो वाक्य अनुसार से समस्त धरुची प्रभु प्रथम थिबा अनेक लोक शेष रे पड़िबे आउ शेष रे थिबा अनेक लोक मध्य प्रथम हेबे इधरवाणी खार बंदर मात्र जे शेष पंत धैर्य धरे से परित्राण पाइबो जे मरणपंत विश्वस्त रहबो से जीवन को मुकुट पाइबो जेहेतु कार्य आरंभ के तोर समाप्ति भलो एबरि कि जो मानकर सहित रे नित्य नित्य तुमर सावधान करती आ प्रभु लगी से विभिन्न प्रकार परिस्थिति अटकी जाती जबकि कि प्रभु से कामी प्रभु किसी जो अस्वास्थ्य होती से तुम्हें संपूर्ण सुस्थ से नित्य नित्य आसती जब आसंता काली तुम सेवा कार्य आसी जो दे पार भल भाव से दिन तुम्हें रक्षा कल प्रभु आ निश्चय किसी गोटे बड़ धरण विपद घटी था से जीवा समय से पहाड़ खसी पड़गले भाई कह से डाकिले आम दौड़ी जा प्रभु उठेलु से किसी समय रहा से किसी असुविधा है से भलरे जाइछंती
प्रभु तेणु तुम्हें तांको दया कर हालेलुया हालेलुया से प्रिय मानकर समस्त मंडली रे आ प्रभु तुमर सावधान करवा आ विश्वास लगी रही एपरिक प्रेरित शिक्षा मानिया समस्त प्रति तुम्हें अनुग्रह कर दया कर जार जार समस्या अच्छी सब तुम्हें उद्धार कर प्रत्येक विभिन्न प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य विभिन्न समस्या प्रत्येक तुम्हें मुक्त कर से समस्ते विश्वास बढ़ु तुम उपर निर्भर करूँ अधिक अधिक पवित्र आत्मा परिपूर्ण हूँ कारण जो प्रभु आत्मा से स्वाधीनता प्रभु ताहा अन्यथा हेना आत्मांतर सभ्यता रही सब प्रकार बंधना मान निश्चय मुक्त हम जहाँ मो प्रति तुम्हें कर चलीछ जबरी गत काली विशेष प्रार्थना करने प्रभु समय काटिया मत साहय कर मन गोटे प्रेरणा दी जहाँ निर्धार मुझे करी प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 मो संपूर्ण भाव अच्छी प्रभु तुम धन्यवाद दूची केवल केवल निरूपित समय पहुंचले आओ प्रभु मु संपूर्ण मुक्त हुई पूर्व परिवार अधिक भाव में तुम सेवा कार्य लगी रही प्रभु ताहा मोर आओ तो एकमात्र लक्ष्य इधर वर्षा मानी खुरवक्र मान कारबंदर अनेक अनेक आओ गृह प्रार्थना करते विभिन्न प्रकार भाव में आओ प्रभु बोझग्रस्त हमें समस्त धन्यवाद प्रत्येक तुम्हें अनुग्रह कर आशीर्वाद करो तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव में आम मध्य साधित हो आउ केवे आओ प्रभु ताहा निवृत्त न हो शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम ये प्रार्थना करुँ यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया आमीन यीशु नाम में आनंद हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया आमीन यीशु नाम में आनंद हालेलुया राजाओं का राजा हालेलुया राजाओं का राजा हालेलुया आमीन प्रभु Hallelujah.
करता पापों से वो पाप करता कभी सदा माफ सारे रोग का चिंतान सारे मिलके करो सत्कारी यीशु जी राम ধন্যবাদ গ্লোরি উদরাবানি কারাবান্দাল রবানা দরবাশা বারা 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 বান্দাল রবা হলি 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 Holy, 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 holy. Sabana kala rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabana kala rabasha kula rabani akarabani khara uttramana karabanda rabana. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु हालेलुया 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 सिबिरी बिरी 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 बरा बरा मत्र मरा दरा बंदल रवना दरा बंदल रवना दरा बंदल रवना धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य इधर वाणी खारा वर्षा कला रवना करवाणी खारा बंदल रवना दरा बंदल रवना दरा बंदल उरवक्रमना दरा बंदल रवना बरा 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 सामनी बिरी 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 बरा 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 बंदल रवना Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Ramani Kalarabana Daramandala Ramana Daramandala Dhanyo Jesu Dhanyo Jesu Dhanyo Jesu Dhanyo Jesu Dhanyo Prabhu Dhanyo Prabhu Dhanyo 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 Tumara Raman Dhanyavad Devu Samana Kalarabani Daramandala Ramana Holy 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 Jesus नाम रे Jesus नाम रे Jesus नाम रे शिवा बाबा 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 रे बाबा 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 कलारवानी दारवानी खारवंदल रमना इधर वंदरमन खरवत्सवर कलारवाना दारवंदल रमना दारवंदल Holy 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 Jesus नाम रे गाय करो 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 Praise the Lord Hallelujah 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 तेरा प्यार कहाँ तेरा प्यार कहाँ तेरा पहले मुर्दा था तूने लाने को तेरा प्यार कहाँ तेरा प्यार तेरा पहले मुर्दा था तूने लाने Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. धन्यवाद 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 धन्य धन्य प्रणाम धन्य प्रणाम धन्य प्रणाम शिखामणि अतरवणि करवत्रमण दरवत्रमणि उदवत शवरा कला अवणि अतरवणि खारवत शवर करवत होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु Sigara kama shakala rabanya darabana kharabanda
Hallelujah. Praise the Lord. 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 सीता तेरी आराधना जीवन तुझको Hallelujah, 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 hallelujah. Glory be thine, mighty Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम नाम धन्यवाद 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 तुम्हें यथार्थ भाव विचार करिथा प्रभु से मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया आकाश और पृथ्वी रे तुम्हें जहाँ इच्छा करिथा प्रभु ताई तुम्हें साधन करिथा बोली तुम नाम को धन्यवाद 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 ओ बाबा 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 निखाल बंदा निखाल बरबा तुमर मध्य प्रभु संतुष्टि है प्रभु आमन को तुम्हें सृष्टि करियो हालेलुया हालेलुया ग्लोरी 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 हालेलुया 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 उरा खलबा नीरा खलबंदा रबत्रा खलबंदा निखाल बरबा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द कितने सुंदर प्रभु प्राप्त करे तुम सेवा करे तुम्हें सुजोग देछो प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ मध्य आउ जहा परिवार यथार्थ रे हालेलुया हालेलुया ओ बाबा बानी खाल बरबत्रा हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु समग्र सृष्टि मध्य तुमरो धन्यवाद करिसनी प्रशंसा करिसनी हालेलुया 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 ग्लोरी 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 आउ तो तुम्हें मनुष्य को सृष्टि करियछ केवल तुमरो प्रशंसा गौरव वर्णना करिया पाई हालेलुया ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड हालेलुया 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 ओ प्रभु यदि प्रशंसा कले मध्य ता यथेष्ट में ग्लोरी 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 हालेलुया 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 यदि प्रभु बाल्य काल पर्यंत अनेक विषय जहाँ तुम हमको करियछ आउ जहाँ यदि हमने वर्णना करू प्रभु तारी समय अंटी बनाई हालेलुया हालेलुया ओ बाबा बाबा असंख्य अनुसंध्या कार्य समस्त में करियछ प्रभु हालेलुया 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 पड़ीगला बेले तुम उठेछ प्रभु रोग तुम सुस्थ करिछ अभाव मोचन करिछ समस्या समाधान करिछ पाप क्षमा देइछ ओ परित्याग देइछ उला खाल बंदा मरि खाल बरबत्मा पवित्र आत्मा रे पूर्ण करिछ तुम नाम करि करि धन्यवाद हालेलुया हालेलुया केवल सेति नुहे प्रभु तादृश मन को परिचालित करिछ तुम संतान हेबार जो प्रभु अधिकार तुम देइछ हालेलुया 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 ग्लोरी 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 तुमन को सहभागी देइछ तुम दास को देइछ सत्य वाक्य देइछ मंडली देइछ प्रभु ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया 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 यद्यपि प्रभु आमने संख्या अल्प अछि प्रभु तथापि प्रभु आमन को पाई से वाक्य सफल नहीं करेछ ए सान पर भय कर नहीं हालेलुया हालेलुया कारण प्रभु अनेक आउत अल्प मनित हेबे प्रभु से जहाँ वाक्य मनित आमन सफल करछ बोली तुम नाम रे करी धन्यवाद दे हालेलुया आउ से संकीर्ण जगह दे दिवालो के अल्प निश्चय हालेलुया हालेलुया गोरी खलबा हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम से वाक्य उड़ी जेबे प्रकाश पाए प्रभु आउ जहाँ समस्त ग्रहण करी पारंती नाही तथापि तुम जे मन को मनित करछाओ सेमान नित्यान्त ताहा ग्रहण करंती आउ तुम मडली जानी पारंती हालेलुया 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 ग्लोरी 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 ओ प्रभु तेरे उधर दृष्टि में हमको करबा को दियो प्रभु ओ से पाछो विषय पर दृष्टिपात न करी ओ प्रभु से उधर दृष्टि करबा को दियो प्रभु हालेलुया 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 निश्चय प्रभु जेते हम जगत रे अछु ओ प्रभु हम जगत रे जे बाहरी जीव ताहा में मात्र जगत हमन को मध्य रही पारिबो नहीं हालेलुया ओ बाबा निखाला बरबा तुमरो प्रेम सम्मुख रे कोनोसी विषय हमन को सम्मुख रही पारिबो नहीं प्रभु हालेलुया ओ बाबा बानी खाला बरबा की जरा क्लेश की संकट की दुर्भिक्ष खड्ग मृत्यु कोनोसी विषय नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ बानी खाला बंदर बरबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया पूर्व काल मध्य आ तुमे से प्रकार तुम लोक मान को तुम प्रेत लोक मान को तुमे उठाइथिलो एवं पठाइथिलो हालेलुया 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 उरिखा निरखल बंदर निखल बरमत निखल बतवा प्रेज द ग्लोरी बंदर निखल बरमतवा हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु आज भी से कार्य ओ प्रभु आउ ताहा से हो नै ताहे मात्र तुमे ताहा करि चालिस हालेलुया कारण तुमरो गौरव को नहीं कहा को देबो नहीं प्रभु हालेलुया से आत्मा का कार्य में बहुल भाव में करू छ हालेलुया ग्लोरी 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 के को प्रकार भाव में करू छथि आ ताहा तो से सेमन को निज निज सोसी सब हिसाब देबा को पड़िबो मात्र प्रभु जहाँ उत्तम जहाँ यथार्थ जहाँ प्रतिभाजन जहाँ सुख्याति युक्त ए समस्त विषय में मन को लगाई रख हालेलुया हालेलुया ओ बाबा निखल प्रभा ओ प्रभु निजे बंची थे मध्य निज पाई नुहे मात्र तुम पाई बंची बे सहाय्य कर हालेलुया हालेलुया ग्लोरी 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 ओ प्रभु आज प्रभु अनेक लोक माने प्रभु से माने ओ प्रभु तुमको देखा पूर्वे तुम लोक मान को देखि हंती प्रभु आमक जीवन आमक समस्त चरित्र आमक समस्त विषय को से माने आगो पाठ करंती हालेलुया ओ से सुसमाचार यार सुसमाचार व्यतीत ओ प्रभु ख्रीष्टान को अछंती नै ओ ता अनेक जानिया पे इच्छा करंती हालेलुया ग्लोरी 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 तेणु तुम आमन को जागृत कर प्रभु ये प्रिय प्रभु आमरे कहारी झुंटी बार कारण हेबो नै तेतु तुम आमन को सहाय्य कर हालेलुया ग्लोरी 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 होसाना 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 निरखलबा हालेलुया 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 पुनर्बार तुम्हें प्रभु राज्य करिया पे तुम्हें पुनर्बार सोच ए पृथ्वी को प्रभु तेतु तुम नाम धन्यवाद 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 ओ प्रभु से समा ओ प्रभु जेपरि ओ प्रभु आमने अनेक जेपरि प्रश्न करंती केबे तुम आसीबो ताहा नै प्रभु जेपरि अनेक फेरंती बंचती या इच्छा करछ तेतु तो गोटे दिन को सहस्र वर्ष दिले आ सहस्र वर्ष मध्ये गोटे दिन दिले करि देबो ओ प्रभु निश्चय केउ दिन से संठिक दिन आसी दिबो ताहा हम जाइनु केउ दिन हमर जीवन अवसान घटिबो ताहा मध्ये हम जाइनु प्रभु मात्र प्रभु हम जीवित थाउ कि हम रहिताउ जहाँ भी थाउ प्रभु हम तुम हेकि रहिताउ प्रभु जेपरि प्रभु तुम दिन रे प्रभु तुम्हें आमन को उचित उठान करिबो हालेलुया घणी खूब ग्लोरी 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 अनेक स्वप्न दर्शन तुम्हें देखाइछ प्रभु बहुत भलो भलो स्वप्न दर्शन तुम्हें आमन को देखाइछ हालेलुया 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 ओ से राज्य कथा देखाइछ ग्लोरी मान कथा देखाइछ आ तुम राज्य विषय देखाइछ अनेक विषय तुम्हें देखाइछ कि से सब सफल करिया को तुम निकट रे प्रार्थना करछु प्रभु हालेलुया ग्लोरी 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 होसाना 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 तुम निकट रे प्रार्थना करिया को हालेलुया हालेलुया ओ बाबा निरखल बंदर बत्रम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ओ प्रभु ए जगत रे थाउ ईश्वर समस्त आमे स्वर्ग जीवा पे बांछा करथाउ मात्र प्रभु ए पृथ्वी रे थाउ जे स्वर्ग जीवा विषय को परिवर्तन जदि भिन्न विषय देखा जीवो तार ताहा कि परि सफल हो प्रभु हालेलुया 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 ओ तेरे प्रभु आमक शरीर आत्मा प्राण सब को कष्ट रे बस रखिया पे आत्मा को द्वारा संपूर्ण भाबरे अधिकार करिया पे तुम हमन को सहाय्य कर हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी सजन मध्य प्रबल भाबरे कार्य करे अनेक अविश्वास मान को मध्य विश्वास से उड़ा करी दे विभिन्न समस्या दुख नैराश्य जनक विषय से आनी नहीं थाए हालेलुया हालेलुया तथापि प्रभु जे मन को हृदय से ग्रेटिट्यूड हार्ट अछि से कृतज्ञता हृदय अछि से माने केबे ता चाकरी रे पड़ी जीवे नाही मात्र से सब समय रक्षा पाइबे उद्धार पाइबे हालेलुया 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 तुम प्रेम रु कोनोसी विषय विच्छिन्न करि पाइबो नाही से मान को पूरा खाला बंदा मानी खाला बार मात्रा प्रभु आ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दिए तुम नाम रे प्रशंसा करे तुम आमान को प्रभु ए मंडली रखवा द्वारा प्रभु अनेक विषय में शिक्षा में देयो छ हालेलुया हालेलुया ता सेही सुत वाक्य को जदी निजस्व माने करि पारो ताले हमक लाभ होबो ताले किछि लाभ होबो नाही प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी तेना तुम दास निर्दोष हे प्रभु कारण से उत्तम भंडार भरिया हबरे सब विषय गोटी गोटी करी जहां तक जीवन में करंती आपण को ताहा सब हमन को जणे छंती हालेलुया 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 ओ प्रभु से तुम दास को तुम प्रभु बहुल भाव तुम अनुग्रह करियछ तुम दया करियछ ओ प्रभु तांग साक्ष्य को कोनोसी प्रकार तुम तळे पकेबा को देल भाई प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 से के बळे कान होंती माता हम प्रत्येक को प्रभु जे प्रकार भाबे शिक्षित करी जागृत करिछनी प्रभु सेटि प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 हालेलुया 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 निश्चय प्रभु तिजी साहाय्य पर देखा जाए उपत्यका कढेबा बेस करियतिलो तुम लोक मान को तुम विश्राम देखाओ से प्रकार भाबे किछि दिन मध्ये
तुम विश्राम देछ हालेलुया ग्लोरी 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 ओ प्रभु तुम दास तुम विश्राम देछ तथापि से विश्राम परे आज से बलवान होई उठिबे हालेलुया 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 कोनोसी प्रकार पछ खुंजा देबे नाही प्रभु ता तुम निकटे हमर विश्वास और भरोसा मध्ये अछि हालेलुया ओ निश्चय प्रभु जे मंडली को सब गठन करि अछंती केते परिश्रम करी प्रभु आ तुमे ताहा करि अछ मते से समस्त दायित्व तुमे नेबो छ बोली तुम नाम को धन्यवाद दे तुम दास मध्ये कोनोसी विषय उना करिया को देना हो प्रभु हालेलुया हालेलुया समस्त दायित्व से पर्यंत विश्वास भाबरे बहन करि आछथि तेपे तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद दोछु प्रभु प्रत्येक विश्वास से धर रख प्रभु तुम दास थिबा बेले जेपरि आ अध्याय बेले सेपरि प्रत्येक जे जो स्थान रे छथि समान भाबरे तुमको प्रेम करिवे कोनोसी प्रकार विश्वास रे उना करिबेनी प्रभु तुमे सहाय्य कर निश्चय प्रभु ए दिन मन जदि किछि गुडी घटी थांता ताले अनेककर जीवन प्रभु हताश निराश मध्ये जाई थांते प्रभु माते तुमे से प्रकार मध्ये करबा को देलो नै पुनर्बार से विश्वास रो जय तुमे प्रदान कर हालेलुया ग्लोरी बी दाई माय लॉर्ड हालेलुया उला खाला बंदा बनी खाला बरबाद बा प्रभु मो मध्ये अल्प किछि दिन विषय अवश्य सही पडली तथापि प्रभु तुम प्रेम रे मध्ये कि विच्छिन्न करि पाले नाही निश्चय निके दुर्बल हेले मध्ये प्रभु तुमरो बळ तुमर शक्ति रे तुमे मध्ये परिचालित करथा पई मध्ये मु तुम नाम को धन्यवाद दोछि हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम दास है तो ताका परिवार प्रियजन मन को तुम अनुग्रह कर विशेष के जो सारण भावने आश्चर्य प्रभु ताका प्रति तुमे प्रचुर अनुग्रह कर हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माय लॉर्ड हालेलुया निश्चय प्रभु आज अंग हृदय ओ प्रभु जो आशा आकांक्षा दिला तुमे पूर्ण करिस तथापि प्रभु आज पर से उना मनरे जीवन नाही मात्र प्रभु तुम शक्ति पराक्रम रे परिपूर्ण है कि आहुरी तुम पई कार्य करिवे प्रभु तुमे ताको सहाय्य कर ताका परिवार को मध्य आशीर्वाद कर जो मन आसीनांती प्रभु असुस्थ पीड़ित मान को तुमे सुस्थ कर वाक्य पढ़ाई तुमे सुस्थ कर प्रभु हालेलुया उड़ी खालबा तुमर से कार्य हालेलुया हालेलुया से पवित्र आत्मा कार्य तुमे एबे भी साधन करछ प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव करछि प्रभु आहुरी से कार्य बुद्धि साधन करिया पई मोदास को मन रे जो संकल्प दिएछ से जुड़ा संकल्प को यथार्थ भाबे करिया पई ताको सहाय्य कर अनुग्रह कर तुमर शक्ति तुमर अभिषेक दुई गुण भाबे तामरे कार्य करी हो हालेलुया ताको शिरा प्रशिरा रे तुमर से रक्त तुमे प्रवाहित कर हालेलुया हालेलुया तुमर शक्ति निर्गत है हालेलुया 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 ग्लोरी बी दाइन माय लॉर्ड हालेलुया असंत काल तुम जय दिन प्रभु जय दिन रे तुमरे आनंद उल्लास करिया पे सहाय्य कर आज जगत लोक माने केते बिसि आनंद उल्लास करछनी किंतु आमान को तुमे सर्वश्रेष्ठ विषय देछ आनंद करिया पे उडे स्थान देछ आ आनंद करिया को तुमे देछ हालेलुया हालेलुया प्रभु को देछ यीशु को देछ हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माय लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माय लॉर्ड हालेलुया 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 आज प्रार्थना मध्ये तुमे आमान को अनुग्रह करिछ सेते तुम नाम धन्यवाद दिए उदास तो आत्मा परिचय कर सब किछि तुमरे गौरव निमंत हो ए खेल निवेदन प्रार्थना पे प्रभु यीशु नाम में मांगो छी प्रेरित 19 पर्वर आरंभ रे गोटे विषय आमे देखि परिबा ताला प्रेरित पाउल आउ एफिस नगर को जतळ आसिले से केतक शिष्यों को देखा पाइले आ जतळ से समान को देखा पाइले सेतळे समान को से पचारिले दुई पदर लेखा अछि विश्वास करिवा समय कौन तुम्हें माने पवित्र आत्मा को पाइथिला सेमाने तांको उत्तर देले ना पवित्र आत्मा जे दत्त होई अछंती ता सुधा आम्हे माने सुने ना एना गोटे चिंतार विषय अनेके कहि थांती आ गोटे समालोचनामूलक भाव गोटे परिहास पूर्वक तुच्छ करिके मध्य मते मो सेवा कार्य विषय से खाली पवित्र आत्मा को कथा कहिबे आउ खाली डॉक्ट्रिन कथा कहिबे ए सुनावना पिंध नै औषध खाओ नै आउ थे डुबन्य ए एमिति केतरा कथा छाडला से किछि कहंती नै किंतु समाने तमरो संस्पर्श रे नाहंती समाने किछि जानंती नाही एपरि कोनोसी विषय को मु
ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନ କଥା ଯାହାମାନଙ୍କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଦିନ ହେଉଥାଏ ତାର ବୋଧେ 12ଟା ସିରିଜ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଇଂରେଜୀରେ ଆଉ ସେ ଦେବୁ ଭାଇ ଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଧେ ସେ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଥିଲେ ପରା ତାପରଠାରୁ ତାଙ୍କର କାମ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ଗୁଡ଼ା ସେ ଆସିଲେ ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଏପରିକି ମୋର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେମିତି କହିଲେ ତ ସେଟା ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖି ରଖିଲେ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହା କାହା ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ କହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସେଇ ମୋର ଖାତା ବି ଅଛି ସେଇଠି ସବୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଲେଖି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କଥା ଗୁଡ଼ା କେତେ ଖାତା ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମାତ୍ର କିଛିଟା ତ ଅଛି ସିରିଜ କରିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ହଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କଥା ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ହଉ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହଉ ଆପୋଷ୍ଟଲିକ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବିଷୟରେ ହଉ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ହଉ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଏପରି ସବୁ ସିରିଜ କରିକି ବହୁତ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଥାଏ ତଥାପି ଯାହା ବି ହଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ସବୁ ସମୟରେ କହିବା ମୋ ପାଇଁ କ୍ଳାନ୍ତିଜନକ ନାହିଁ କାରଣ ତାହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ 19 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ ଦେଖା ପାଇଲା ଆଉ ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଛୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଦତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେମାନେ ଶୁଣିନାହୁଁ ଏଇଟା କେତେ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ତ ଦୂର କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଦିନ ହିସାବ ନେବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ କଣ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୋ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୋ ପରି ଯୋଉମାନେ ବାଳକ ମଣ୍ଡଳୀ ନେତା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଗିର୍ଜା ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୋ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ା ଧରଣର ବିଚାର ହବ ଆମେ ତ ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଅଛୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବହୁତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଠିକାର ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ କହିବେ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲ କଣ କଲ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେନି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍କେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯେତେ ଲୋକ ଧରିଣିଆ 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ 100 ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ରାତି ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଲାଗିଯାଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଲୋକ ତେଣୁକରି ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖ କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂତ ମାନେ ସେଠିକାର ହେଡ୍ ଯିଏ ଲାଉଦିକା ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଏଇପରେ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ଧରିବେ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ ତେଣୁକରି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତା ହବା ଆଦୌ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି ସେଥିରେ ତେଣୁକରି ତ ଯାହାକୁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଭାଇମାନେ ତୁମାନେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଏହା ଜାଣ ଆଉ ସେ ଯାକବ 3 ପର୍ବର 1 ପଦରେ କଥା ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ମତେ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଆସିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଲା ପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ କେତେ କେତେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥାଏ କେହି କେହି ତ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଧୀର ସ୍ଥିର ନମ୍ର ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମର ଏମିତି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ନହେଲେ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚ ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହିବେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା କହିବେ ନାହିଁ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଡାକି ଶେଷରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ତ ସେ ସବୁକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆଉ ସାହସର ସହିତ ଯେପରି ଯୋଉ ସମୟ ହେଲା ବଳବାନ ଅତି ସାହସିତ
मोर माइंड सेमतिका हेतेबेले मो काहाकू किछि बोली मने करे नै आ धार्मिक माने सिंह परि साहसिक से प्रकार भाबरे मो कार्य करि थाए कि दुख लागे एमान समस्त तम परि नांती तेने गले समय मुंड नेकी चुप हेकी रही जिवे सेम तबे एई किछिटा लोकन को हेतु ए नेता मान को हेतु एते मंडली रो सब लोक माने एते बड़ मीटिंग रे हजार लोक थे समान सब भ्रष्ट सत्य जानि पारु नांती अनेक स्थान रे सेंति जा समय से कन्वेंशन सब तो सब्जेक्ट करके देइथिले से सब्जेक्ट को से पवित्र आत्मा रो गंध वासना नथिबो से माने पसंद भी से सब करिवे नै साक्ष्य गुडा को सुनिबा को चाहिबे नै वाक्य मध्य साक्ष्य सब आ प्रकाश कले ता केते अधिक इफेक्टिव हो लोकन को ऊपर चाहिबे नै कारण से माने पाखरे से साक्ष्य नाही से सब कहले से माने जानि लोकन आगरे से माने आउ डेस्पाइस तुच्छीकृत होई जे केन के मन को ठरीडा नै से लोक आसी एते कथा कहले तांको पाखरे विभिन्न कारण अछि तांकर चर्च रा सेटअप बदली जीवो गिरजा प्रार्थना रो स्टाइल सब मेथड चेंज हे जीवो पाटितुंड करिवे परभाषा कहिबे ठिया हेबे हाथ उठेबे आ आश्चर्य कर्म हबो विश्वास माने चाहंती नै केमिति भाबरे सतन कर कार्य करे ता तो करूची करिवो प्रभु तो अनुमति देले जो गहम बुनाई से बालंगा मध्ये बुना जिवा पई से सबले से कटा ही बालंगा सब एकाठी कर निया के पड़ा हो गहम रखाबो अमार रे से जाहु एटा चिंता विषय तेणुक प्रत्येक दिन गोटे विषय भी कहया पे मो सदा मो पई क्रांतिजनक नहीं मात्र गोटे विषय नहीं मो सब विषय अल्प नहीं कि बेसी ना सब विषय मो कहे बाइबल रे जहा जाउछ आदि पुस्तक प्रकाश तो भीतर प्रभु जहा कहया पे चांद आत्मा रे चाली मो सेटा प्रभु जहा कहया पे चांद लोक समस्त चाहिले भी मो सेतरे किछि मुंड पुराई नहीं बरं जेबे पावलो करे आउ मो बुद्धिमान गुरो आउ से नो निर्माण करी कार्य निर्माण करी पर कार्य से मो बुद्धि खटी जो सब्जेक्ट सम दे थांदी मो ताको एमिति भाबरे करनी आउ जमति जो सत्य समान पाखरे दरकार जोडा नाही से जिंस ता भीतर आसीबो मात्र ऊपर को तांगर से सब्जेक्ट आथियो ता मध्ये थियो सेमति हाबरे बुद्धिर सहित तो कार्य करिबा को मध्ये पडुची किंतु केते चिंतार विषयटा पाउलो देखु देखु प्रथम कथा पचारि जब तक प्रथम तांगर राज्य धार्मिक अन्वेषण पर सब ध्यान दियो प्रथम विषय ख्रीष्टीय जीवन रे सेटा होची पवित्र आत्मा को ग्रहण करिबा तेणु पाउलो जो परिवर्तन होते प्रभु यीशु दर्शन पाई से जाकि 3 दिन पर्यंत गोटे गृह भीतर रही खाइले नहीं पीले नहीं प्रार्थना करते एपरिक प्रभु यीशु निजे विषय कहे देख से प्रार्थना करुच्ची हरण्य को पठेल हरण्य प्रस्ताव साउल भाई तुम्हें दृष्टि पाओ पवित्र आत्मा पूर्ण बोले यीशु पठे एपरिक प्रथम डुबन्य भी कहना पवित्र आत्मा पूर्ण आउ जमी से विषतांपति घटिला दृष्टि पाईगले पवित्र आत्मा उठिले सीधा सड़क कार्य आरंभ कले प्रभु को धन्यवाद कहूँ प्रभु मत मत से बात आनी जमी मो पवित्र आत्मा जो पर्यटन पूर्ण ही ना परिवर्तन जीवन आरंभ से पर्यटन पदे कथा को मोर इच्छा होता निजक एत अयोग्य मन कर मत पवित्र आत्मा पाई ना पूरा गोटे निपट पल्लीग्राम रिवाइवल मीटिंग बाप्टिस्ट चर्च सब आपिस हो रोमान कैथोलिक हो जो प्रभु किसी ना किसी कौ गोटे दुटा लोक रखि उपयुक्त लोक द्वारा प्रभुर कार्य टी हो बोली तेना मुझे भितर मुझे पवित्र आत्मा से लोक मान सब देखी मो निजक एत तुच्छ मन करता एत पाठ पढ़ी पाठर मूल्यटा कौन पाठ मत स्वर्ग नब नरक नरक बड़ बड़े चाकरी कले गिरजा प्रार्थना जाकू समय ही ना चाकरी नब स्वर्ग को किसी जगत सम्मान मिल किसी सुविधा सुजोग फैसिलिटी मिल टंका मिल निजे परिवार लोक भल रे पिला भल पाठ पढ़े बिल्डिंग सब सब स्टाटस माने तो धनी लोक स्वर्ग जावा सूचीर छिद्र दे गोटे गोटे जा सहज जागतिक कार्य माति रही कौट से गिरजा प्रार्थना आसवे कांदे मत पवित्र आत्मा दियो बोली धनी लोक मैंने बड़ बड़ लोक मैंने एमती गिरजा मीटिंग गुड़ाक एमती कांदा निज समर्पण कौटी कई देखी नाई से बड़ बड़ आसन दरकार से बसवे किसी समय शिक्षा शुणे अधिक समय व्यस्त हो दान दल को पाखे बहुत पैसा बहुत देदेवे एटा गोटे ड्यूटी ख्रीस्टियन लोग गिरजा जी अन्य कौन दिन ना रविवार हेल्ले जी यहीपरि भाव प्रभु यीशु कहले दरिद्र जे तुम्हें माने धन्य स्वर्ग राज्य तुम
ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଧନୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ନିଜେ ନିଜେ ବଡ ଲୋକ ହେବାକୁ, ନେତା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେମାନେ, ତଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିଘ୍ନ ହିଁ ଘଟିବ, ସମସ୍ୟା ହିଁ ଘଟିବ। ଏଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କଣ ନାହିଁ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ହେଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନ? ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ କି ଯେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ 12:3 ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜଣେ କହିପାରିବନି, ଏ କଥା ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇଥିବା ହେତୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। କାହିଁକି? ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରେରିତ 1:8 ଲେଖା ହଉଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କଥା, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତମେ ନ ପାଇଲ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରାହେବାକୁ କହୁଛି ପରା। ସେଥିରେ ତମର ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ମାନେ ଆଉ ଏକଦମ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ ଟୋପାଟି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କେଡେ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ସବୁ କରୁଥିବେ, ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିବେ, ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦଉଥିବେ, ଉପବାସ କରୁଥିବେ, ବାଇବେଲ ପଢୁଥିବେ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିବେ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଫେସିୟ 5:8 କଣ କହିଲା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରସ୍ପର ଉତ୍ସାହ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ଯେପରି ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଟିକେ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଗୀତ ଗାଅ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ନଚେତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋ କହିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତାର କିଛି ପରିମାଣଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ଯଦି 10 ଲିଟର ପାଣି ଧରୁଥାଏ, 1 ଲିଟର ଥିଲେ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯିବ କି? ଆଉ ତ 9 ଲିଟର ପକେଇଲେ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଯୋଉଠି 10 ଲିଟର ରହିବା, 1 ଲିଟର, 2 ଲିଟର ଅଛି, 1.5 ଲିଟର ଅଛି, ଆଉ କିମ୍ବା 500 ml ଅଛି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କୋଉଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ? ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହବ ନାହିଁ। ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା, ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଗିର୍ଜା ଯାଉଛ କି, ବାଇବେଲ ପଢୁଛ କି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ କି, ଦଶମାଂଶ, ଏସବୁ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛ କି? এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମତେ ଆଉ କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ 23 ବର୍ଷ ପରେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେହି ଦେଖିବେନି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମତେ କେହି କେବେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ବିଷୟ ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଭାବିବା ଆଉ ସମୟରେ ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ଠିକ ହଉ ଭୁଲ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର ସେ କହିଲେ ଜଳ ଆତ୍ମାର ଜାତ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା। ଖାଲି ମୁଁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲି ସେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲାନି। ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ କୁହ, କଣ ବାଇବେଲ ତୁମ ସବୁବେଳେ ପାଖେ ଧରିଲେ କଣଟା ହବ? ଏ ଭିତରେ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ହବ ନା। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବର 18 ପଦ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଥିଲେ ତ ତମେ ସେ ଭିତର କଥା ଜାଣିବ। ଖାଲି ପଢୁଥିବ, ଖାଲି ଶୁଣୁଥିବ, ବୁଝିବନି, ବଦଳିବନି ତମ ଜୀବନ। ଏପରି ବିଷୟ 23 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ଆସିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ କଣ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲ? ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା କଥା, ଆରମ୍ଭରେ, ପରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିହୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ବି ହେଇଥିବେ, ପରିବାର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରିବା ତ କେତେ ପଛର କଥା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ପରେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ ତମେ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଚାରଟା ଆଦୌ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଅଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ହଉ ଆସ କର, ପ୍ରଚାର କର। ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଭିତର ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା କହିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବଦଳି ଗଲେ। ସେଇ ଭିତର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ପୁଣି ସେଇ 5000 ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ
विश्वास कले पुणी स्त्री पिला होते से 8-10 कि 12,000 परी लोक गोटे लोक द्वारा अनेक लोक थी कि लाभ ना कौ लोक गोटे लोक परिवर्तन ना ठीक भाव प्रकृति में निजक आम देखा कार्य कौन केमती सब हो विश्वास कला बेले माने आरंभ पाइबा कथा एपरिक प्रेरित पुस्तक 2 पर्व लिखा पीतर कहले से दिन से पेंटिक दिन ए प्रतिज्ञा आपण संतान संतान को इंग्रेजी लिखाई चिल्ड्रेन पिला माने कहीं पाइबे आउ बाप्तिज जो माँ गर्भर पवित्र आत्मा पूर्ण थे लिखाई पिलाने पाइबे मनाती मनर प्रभु गोटे प्रेरणा देते आउ से टिके पिकुलियर कर प्रार्थना कि मत आउ प्रभु जीशु से जीशु बापा कहबार बंद कलानी आम पाखे आसला प्रभु जीशु से कहूँ प्रभु जीशु मत पवित्र आत्मा दियो आउ से कहूँ मुझे लांगुएज कहवाई चाहूँ टे थर एत सुंदर प्रार्थना मुझे वीडियो करदेली आउ से सोशल मीडिया अनेक देखिए खुशी होती उत्साहित होती गॉड ब्लेस यू एम सब किए के प्रकार कमेंट्स फेसबुक यूट्यूब रे आउ से भल से जापारे कही चलु सब मो प्रार्थना कर जो कर पवित्र आत्मा आउ पाइबा कह न पाइले कौन हम ना मैंने देखला केते दिन है प्रार्थना कर कहीं तार होनी कह मेरे ना पाइबा दरकार पाइले से पूरा भिन्न से जीवनटा पूरा भिन्न प्रभु बहुत खुशी हे प्रार्थना बहुत ना भी तुम प्रार्थना शुणुन से अधिक शुणे कही बुझे मुझे तो पाऊनी कहले मैं आहरी बहुत प्रार्थना करा कह एति हम ना आहरी करने को प्रभु चाहते से भाव में पिला छुआ समस्त माँ गर्भर जन पवित्र आत्मा पूर्ण हो पार तार हिसाब करूँ 1982 मसीह मो पवित्र आत्मा पाइले माने 23 वर्ष पर प्रभु मत कहले 23 वर्ष कहीं तुम पाइल ना कौ गिरजा जाऊ गोटे गोटे कि समालोचना कर एकदम फैक्ट कहूँ मुझे जन्म गोटे गिरजार ना मुझे मंदिर मस्जिद थी कि प्रभु कहने कहीं कौड़ी जाऊ कहीं कहीं पवित्र आत्मा पाइना नाई 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 जो जड़े बहुत असुस्थ गोटे स्वामी स्त्री गोटे पुओ सहर हठात से मत विशेष कर स्त्री गुड़ा पब्लिक गोटे व्यवहार घरे हठात प्रभाषा कही प्रार्थना से मो सहित बद करते कही समस्त सामने किसी कथा कहीकि तो बद कर भल ना एनिवे प्रभु धरले पुअर बहुत अवस्था खराब है से शेष मत अप्रोच कले किसी प्रभु दर्शन पाइला गली जन सहित से अने गोटे चर्च से चर्च जन लोक सी भी जन विशिष्ट लोक द्वारा से मत रिक्वेस्ट कले आउ गली प्रार्थना कली आउ गोटे हस्पिटाल प्रार्थना प्रभु शुणिले से पिलाटा भल कले मात्र मो सहित जी जाइए जी जहाँ द्वारा से रिक्वेस्ट कले से मुझे कहि कथा कहूँ जिते लोग थे से हस्पिटाल कहले तुम्हें कहीं पास्टर सहित से दिन तुम एमती बद कल पवित्र आत्मा विरुद्ध तुम्हें कथा कल तुम जान स्वामी पढ़ी कहते तुम तुम न जानी सहित एमती तुम्हें कथा तुम जान से किए कौन से बहुत बेखातिर कर से कला जी हूँ तो मुझे छाड़े इत्यादि प्रभु धरले जो सेमती दोषारोप करें एमती कथा तुम कहीं कल विषय तुम जान यहाँ पवित्र आत्मा नहीं पवित्र आत्मा विरुद्ध तुम सब कहीच से स्त्री चुप हो गला गुड़ाए पंत आउ कि कौन से गोटे बहुत भल बड़ गोटे चाकरी कर बहुत टंका पैसा दरमा भी से पाँच शुणी थी मन में से प्रकार गर्व भी थी क्रिश्चियन तो जहाँ भी हो कौन से गोटे गिरजा जाऊँच से पदवी दरकार नीरव भी शुणिला 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 मुझे भाविली जाऊ से नंबर हो जाऊँगी समस्त आगे तो ये कथा कहूँ अफेंडेड भी हो स्वामी से कथा कहले कहले मुझे कहली तुम जान तुम गोड़ धर से कहला मु क्या गोड़ धरना समस्त मो गोड़ धरती यही प्रकार नीरव हो शेष से मुख खोली कहला एमती शिक्षा आमको जो संडे स्कूल जाऊँ आमको से आम मुंडे भरी कर दिखाई पवित्र आत्मा एगेन्स्ट सब कहुई तेणुक आम एमती किए दायी कहतु किसी समय समस्त नीरव हो परिष्कार कला समस्त आगे आम जो गिरजा जाऊँ संडे स्कूल से एमती शिक्षा दिखाई पवित्र आत्मा एगेन्स्ट सब कथा कहुई छोट समूह ये शिक्षा एमती दिखाई आम मुंडे से रही जाम बदली पार मुदाई
ନା ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ହଉଛି ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ କୋଉଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ ଟିକେ ପାଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପରଭାଷା କହିବାର ତ ସେଟା ଅସମ୍ଭବ ଏଇ ଟିକେ ଠିଆ ହଉ କି ହାତ ଉଠାଉ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେନି ଡାକିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ସ୍ପିକର କରି ଏଇ ସେମାନେ ବଦଳେଇ ଦେବେ ସବୁ କରି ଆଉ ଗଲେ ପୁଣି ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆଦୌ କୋଅପରେଟ କରିବେନି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ବାହାରେ ଯାଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ସତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ମୁଁ କେବେ ବୋଲି କିଛି ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ସାହସର ସହିତ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ହେଲା ତ କରିପାରିଲ ନାହିଁ ତମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଅଣା ହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ 2 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଜଣକୁ ଏମିତି ସ୍ପିକର ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ଦେଲୁ ତମେ ଏକା ରହିଲ 3 ଦିନ 2ଟା ଲେଖା ସେସନ ସକାଳରେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ଗସ୍ପେଲ ମିଟିଂରେ ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଯଦି ପାରିବ କର ମୋ ବୁଦ୍ଧିର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କର ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଯଦି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ଯା ତମେ ପାରିବନି ଆଉ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଣିବା ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋର ନାହିଁ ନା ମୁଁ କରିବି ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଖଟେଇ କଣ କଲେ ଏମାନେ ମୋ ହାତରେ ପଡିବେ ଚିନ୍ତା କରି ସବୁ କରିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଯାହା ହଉ ତେଣୁ 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବେକାର ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚାରି ହିସାବ ଦେଲା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ତମେ ଜଗତରେ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ଏ 60 ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଗର୍ଭରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପରା ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପରା 60 ବର୍ଷ ତମର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ କଣ ତମେ ଥିଲ ନା ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ କୋଉ ଡିକନ ଥିଲି ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲି ନିଜେ ବନେଇଥିଲି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲି ତମ ଖାଲି ଗିର୍ଜା ଯେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଉନଥିଲା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପାଇଁ ନାହିଁ ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର କାହିଁକି ତମେ ହେବା ନାହିଁ ଏତେ ଦିନ ତମେ ୱେଷ୍ଟ କରିଚାଅ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଅ ମୋର ଏ କଥା ଶୁଣିବା ସମୟ ଆପଣ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପରଭାଷା କହିବାକୁ ସବୁ ବାଇବେଲର କଥା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆମେ ଆମର ସମୟକୁ ବୃଥାରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗେ ଆଉ ମନେ କରିବାକୁ ହଉନାହାନ୍ତି କଣ କରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ବଦଳିଗଲି ପୁରା ବଦଳିଗଲି ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଘରେ ରହି କଣ କରିବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଅଛି ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ତ ଏକଦମ ବିରୋଧ କରି ମତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଜନା କଲେ ଆଉ କୋଉଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ହେଇପାରିବ 100ରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ 1% ବି ହେଇପାରିବନି ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧ କରାହଉଛି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା ନ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ବେଦୀ ତଳେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ କରାହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର ନ କରିବ ତମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେମିତି କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ କେଶ ପ୍ରଭୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ନା ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି ହଉନି କେବେ କଣ ମତେ ବଦଳିବାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜ ଗ୍ରାମ ସବୁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ କାହିଁ ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ କାହିଁ ନାହିଁ ପାଉଲ କଥା କଲେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଗଲେ 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମିତି ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଆଣିପାରିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବେ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ମୁଖ ଚିହ୍ନିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବେ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟ ଲୋକ କଥା କହନ୍ତି କାମ କିଛି ବି ନଥାଏ
ନାଇଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ। କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୂତ କହିଲେ ପିତର ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ସିମୋନକୁ ଡକେଇକି ଆଣ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ତୁମର ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏତେ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ପିତର କଥାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଜି ବି ସେପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପରି ଲୋକ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଟା କହିବାଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ଏଲିୟ ଦିନେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ, ବାକି ସବୁ ମାରିଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ 7,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଛୁ, ତମେ ଏକା କଣ? ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ, ସବୁ କାମ ହବ। ଯଦି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସେଇ ରୋଜାଲିନ୍ ମସ୍ତୁରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଥିଲା, ସେ ବି ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେନି। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଗାଇଡ୍ କରି ଦିନେ ନିରାଶ ହେଇକି ମତେ ସେ କହିଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବି ନା ନାହିଁ? ପାପ କ୍ଷମା ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଇଟା ତ ପୁରାପୁରି ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ, ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ। ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢିବ, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁଦ୍ଧ, ନିର୍ଦାଗ, ପବିତ୍ର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବ। ସେଇ କାମ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର। ଦିନେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ବସୁ, ରାତିରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ପରଭାଷ ଗାଡି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଥିଲେ ସେ କାମ ହବ। ଆଉ ସେଇ ରୋଜାଲିନ୍‌ର ବଡ ଭାଇ, ମୋର ସେ ବଡଶଳା, ତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ବର୍ଷ ନାୟକ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଦିନ ହଠାତରେ ଆମକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବିରୋଧ ମତେ କରିଥିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନଙ୍କରୁ। ସେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଯାଉ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଦେଖା କରିବାକୁ, କଣ ୟା ତ ତାଙ୍କର କାମ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର ଯାହା ଭୁଲିଛି ସେଟା ତୁମ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ନାଇଁ, ଆଗ ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ମୋ ମନରେ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି, ମତେ ଏଟା କ୍ଷମା କର। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ଥାଏ, ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମନ ଥିବ, ଏଣେ ତେଣେ ସବୁ ବୁଝି କହୁଥିବ। ମୁଁ କିଛି ସତ କହୁଛ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ? ହଉ, ଯାହା ମୋ ମନରେ ଥାଏ ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ବୋଲି ଭାବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଭାଇ ଆସିଲେ ରହିବୁ ଦିନେ 2 ଦିନ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଘରେ କେବେ କାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲି, ସିଧା ଚାଲି ଆସି ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରେରଣା। ଦେଖ କେମିତି ମନ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଅଟକା, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏମିତି କହିପାରୁନ ତମେ? ତମ ପାଖରେ ସେଇ ଆଉ ଦାନ ଅଛି, ତମେ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ସେ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ, ଆଉ ତମେ ଏତେ ତମର ଭୁଲ ଏତେ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏତେ ସରଳ ନମ୍ବର ହେଇକି ଆସିଲ, ଭଲ, ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ତମେ ଯାଅ। ନାଇଁ, ହେଇପାରିବ? ହବନି କାହିଁକି? ମୁଁ ପାପୀ ଲୋକ, ମତେ ହଁ, ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ଆଉ ସେ ପାପ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେନି ନା। କେତେ ଦିନ ରହିବେ? କେତେ ଦିନ? ଅନ୍ତତଃ ଦିନେ 2 ଦିନ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବି ତାହେଲେ ରହିବି। ରହିଲେ ବୋଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ପରେ ଅଛି, ସେଇଦିନ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, 2 ଦିନ 3 ଦିନ। ଆଉ ସେଠି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବାରେ ଆତ୍ମାରେ ପଡିବେ। ଆଜି ତମ ଘରୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁ ହବନି? ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଅଛି, ଘରୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁ ହବ? ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ପାଇଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ଗିର୍ଜାରେ ଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଫିଲିପ ମଧ୍ୟ ସେ କାଣ୍ଡାନି ଆଉ ସେ ସେ ରାଣୀ ସେ ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେ ରଥ ସେ ଚଳେଇକି ସେ ନଉଥିଲେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ସେ କଥା କହିଲେ, ସେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ସେ ନପୁଂସକ। ତାପରେ ସେ ବୁଝିଗଲା ପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇବାରେ ପ୍ରତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସହିତ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ମିଶୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ସେ ଡୁବ ଦେଇଦେଲେ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ। କୋଉ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି ଘରେ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହବାକୁ। ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ କହିଲି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ ଆମ ଘରେ ହବ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ 2 ଜଣ 4, ସେ 5, ତମେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଆମ ଘର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ସେ ଘାବରା ଭଳିଆ, କଣ କହୁଛ? ସତ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସୁଛ। ଆମର ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ମୁଁ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଗଲେ ପରଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ଲାଗେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି, ମୋ ନାଁ ଡେଟ୍ ସବୁ ଦେଇକି। ସେମାନେ ଘରେ ପତ୍ର କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଏମିତି ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଟକ। କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ଯାଇଥିଲି ତ। କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ କୁହ? କାହାକୁ କିଛି କହିଲ? ଏ ବାଇବେଲଟା ଦେଖ। ନାଇଁ ନାଇଁ,
से एमती कहले मु गली मोर गोटे मोर भूल स्वीकार करने पाखे आपर रही से मत कहले रुह पवित्र आत्मा पाइज से मु पवित्र आत्मा पाइ हसिले समस्ते कड़े स्त्री विशेषकर तुम पवित्र आत्मा पाइब कौ प्रकार लोक तुम तुम पुणी पवित्र आत्मा तो कहीं विश्वास करने कहले ठीक अच्छे एत मो कथा कहबी ना ये बाइबल टा देख किए कौन लिखिं जो बाइबल देखिले मुझे से दिन पवित्र आत्मा और से प्राप्त हेले बाइबल टा प्रेजेंट कर ना सहित लिखी पढ़ला बेले छानिया से कहले विश्वास कर अंतत मु पवित्र आत्मा पाई तो लिखाई आई न हम से आसिले आसिकी पवित्र आत्मा पाईगले अनेक दिन पर्यंत मंडल कि अनेक पवित्र आत्मा पाइल मो निज पु पाइनी दिने प्रभु चलती डर भय प्रभु कर पड़ा था शेष प्रार्थना को ठिया हो कही कहली मुंडर हाथ में पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो मो पुओ को कमल जारेस से मुहूर्त उछुड़ा से परभाषा कही एमती केते बड़ बड़ मीटिंग मान से परिवार कार्य प्रभु कार्य करुँच लोक टाचरे आसतु से सेमती कथा कहे प्रभु वाक्य भल बुझे करेंगे आ प्राक्टिकल काम करेंगे आउ जो मैंने से प्रकार लोक प्रभु आह्वान प्राप्त लोक मैंने अभिषिक्त लोक ना अनेक लोक संस्पर्श आसवे शुणे खुशे शिक्षा देते भल कहले सब कौन भल मुझे जाने ना जड़े जदि पवित्रात्मा दान प्राप्त हो पारना गोटे रोगर सुस्थ हो आश्चर्य कौ प्रकार से कार्य भल मुझे जाने ना जीशु ही से दिन जनइबे किए भल किए मंद कहार कर्म ठीक ना अग्नि रे परीक्षा टाइम वेस्ट न करी सब विष पछरे पकई पवित्र आत्मा पूर्ण हूँ प्रभु चाहते विश्वास कला बेले मैंने आरंभ पवित्र आत्मा पूर्ण हवा कथा मु 23 वर्ष पर्यंत टाइम वेस्ट होता आप भावतु आप टाइम वेस्ट कर पवित्र आत्मा पाई ना पवित्र आत्मा पातु ना प्रभु धरवे तुम्हें पवित्र आत्मा पाई मो परी प्रभु कहे तुम जीवन बदली था तुम द्वारा अनेक लोक बदली था ना पवित्र आत्मा न पाई प्रचार करुच शिक्षा दौच प्रार्थना करुच अनेक एणे देखा सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सदा आत्मा साध्य कर थमर ना द्वितीय कथा पवित्र आत्मा पाइला पाउल पवित्र आत्मा पाई जीवन कौन बदलीगला अनेक द्वारा पवित्र आत्मा सब प्राप्त हवा लगे जदि आम पवित्र आत्मा पाइछु अनेक जपरी पवित्र आत्मा आम द्वारा पाइबे यहाँ प्रभु आम ठारू आशा करती जदि हो पारे आम शिक्षा दो प्रार्थना प्रचार सब प्रभु कहले पवित्र आत्मा कहीं पाइले नहीं तो एत अर्जेंट विषय ठीक काम तुम जान ना भल गीत गाइले हेनी भल प्रार्थना कले हेनी भल शिक्षा देले हेनी पवित्र आत्मा कार्य करने को हम से ही प्रभु चाहती पौलुस अशिक्षित लोक थे पीतर तो अशिक्षित लोक थे से को भल शिक्षा प्रचार करें ज्ञान कथा कहीपर मात्र केते महान प्रभुकर लोक से ईश्वर हजार हजार लोकर परिवर्तन यहाँ चिंतार विषय ना कहीं होनी आम द्वारा आम निजक सेमती प्रस्तुत करूना से प्रकार आउ टैलेंट बा आत्मिक ईश्वर दान आम पाखे ना से प्रकार शक्ति आम ठारे ना प्रभु कहीं तुम सेमती हेल पितर परी हेल पाउलों परी हेल तुम जमी पवित्र आत्मा जो से भी तो पाई सेमती निजक एमती कर उठेले से एत कार्य तुम द्वारा हो पारा ना तुम ठारू भी आम सेमती आशा करूँ प्रभु कहे किंतु हो पारा ना निजे निजे खाली तुम कर पाउल उठिले आउ प्रकृत प्रभुकर कार्य हस्तार्पण कला मात्र 12 जन पुरुष पवित्र आत्मा पाई भाववाणी कहले नाना भाषा कथा कहले माने साधारण विषय यहाँ हूँ प्रकृत कार्य एपरी कार्यकारी मान प्रभु चाहते से कार्यकारी मान वेतन योग्य प्रभु से समस्त दायित्व भार नहीं कार्य करेंगे जगत आउ शीघ्र जीशु आसुच्च कर्मानुसार प्रत्येक प्रतिफल देवाई प्रभु धन्यवाद वाक्य आम भीतर को जाऊ आम निहाती पवित्र आत्मा पूर्ण हवा हम विलंब न करी एवं आम द्वारा जपरी अनेक पवित्र आत्मा पूर्ण हे यहाँ प्रभु चाहते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दरबानी खारबश कलरबानी तरबानी खारबत्रबाना दरबश बर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 
ଭାଇଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିଛ ଶରଣ ସହିତ ବି ତୁମେ କଥା କହିଛ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଅଛି ଜଳୁଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଗ୍ନି ହାଲେଲୁୟା
ଅଧିକ ଅଧିକ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯେପରି ଅନେକ ତାଙ୍କର ଫେଲୋସିପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତାକୁ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ତୁମେ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ଆଉ ସେ ଜମ୍ବୁରେ ଯାଇ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଠିକ ତା ବୟସର ଗୋଟିଏ ବିବାହିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ କିପରି ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଚମତ୍କୃତ ହେଲି କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ତା ସ୍ୱାମୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ତାର ଝିଅର, ତାର ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଶାଶୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ଆହ୍ୱାନ ନେଇକି ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏକ ଅଭିଷେକ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକର, ଯେତେ ଜଣ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭରେ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ପଡିବ। ଲାଗି ପଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଉପବାସ କରି, ରୋଦନ କରି, ବିଳାପ କରି ଇଦାରାବା ଶାଖାଦା ରବାନୀ ଖାବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଗୃହକୁ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡାକି ସବୁକିଛି ବିଷୟ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଉଠି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ତାହା ହିଁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମଙ୍କର ଶରଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିବା। Send us the rain, Lord, send us the rain, Lord. Send us the latter rain. Hallelujah. Send us the rain. Send us the rain. Send us the latter rain. Send us the rain, Lord. Send us the rain. Send us the latter rain. Hallelujah. Send us the rain. Send us the rain. Send us the latter rain. There is power in the rain, power in the rain, power in the latter rain. Hallelujah, power in the rain, power in the rain, power in the latter rain. There is power in the rain, Lord, power in the rain, power in the latter rain. Hallelujah, power in the rain, Lord, power in the rain. Power in the latter rain. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।